يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে পবিত্র দিন, বরকতপূর্ণ দিন, ফজিলতের দিন, পুরস্কারের দিন